Hoy vamos a hacer una torta de banano. Today we're gonna make a banana cake. Para esta receta vamos a necesitar, For this recipe, we're gonna need una licuadora, a blender, un recipiente, a bowl, limón y su cáscara, lemon and its zest, harina y azúcar, flour and sugar, y huevos. and eggs. Acompáñenos que vamos a ir a la casa de las gallinas. Let's go together to the chicken house. Primero los vamos a pelar y partir. Now we're gonna cut and peel them. Vamos a meter los bananos a la licuadora. Now we're gonna put the bananas in the blender. Vamos a poner el azúcar. Now we're gonna put the sugar. And the lemon juice. Y ahora el jugo de limón. Vamos a echar la cáscara del limón. Now we're gonna put this lemon zest in. Vamos a licuar. Now we're gonna blend it. Ahora vamos a echar el aceite y los huevos y después mezclar otra vez. Now we're gonna put the oil and the eggs in, and then we're gonna blend it again. Ahora vamos a poner la mezcla en el recipiente. Now we're gonna put the mix into the bowl. Vamos a coger un colador y metemos la harina y el polvo de hornear. Now we get a colander and put the flour and baking powder in. Ahora lo vamos a batir. Now we're gonna mix it. A meter la mezcla en el recipiente para que metemos el recipiente en el horno. Now we're gonna put our mix into our bowl so we can put it into the oven. To try this. Mientras lo disfrutamos, vamos a poner la torta en el horno. While we enjoy this, we're going to put the cake in the oven.
Esta torta quedó deliciosa. This cake is amazing. Comenta debajo de este video si tú lo harías. Comment below this video if you would make it. Si te gustó este video, te invitamos a que le des un like y a que compartas con tus amigos. If you like this video, put a thumbs up and share it with your friends. Nos vemos en el próximo video. See you in the next video.